ദൈവത്തിന് പദ്ധതി, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ശരിയായ നിർണയം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ അനുഗ്രഹമാണ്. परमेश्वर ने हमारे विषय में जो इच्छा हमारे बारे में सोचकर रखा है, वो बात को यहीं पर भूमि पर ही जान लेना एक विश्वासी के लिए बहुत बड़ा भाग्य अवस्था है। നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 1 യോഹന്നാൻ 3-ന്റെ 5ഉം 6ഉം വാക്യങ്ങളാണ്. आज हम लोग वचन का मनन के लिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय 5 और 6 पढ़ेंगे। 1 യോഹന്നാൻ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5ഉം 6ഉം വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, पहला यूहन्ना 3 का 5 और 6 पढ़े। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई इसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। നമ്മൾ ഇതിന്റെ പെട്ടെന്ന് ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഒരു അൺഈസിനെസ് ആയിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ പദ്ധതിയാണ് ഈ വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. हम लोग जब भी ये वचन जब पढ़ते समय में तुरंत हमें एक अस्वस्थता होता है, क्योंकि ये वचन हमको सही रीति से हम समझ नहीं पाते। लेकिन इस वचन में परमेश्वर का एक बहुत बड़ा इच्छा प्रकट हुआ है। ഇതിന്റെ ഈ വചനത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു നിഗമനം, അറിവ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. तो इस वचन के द्वारा पहला परमेश्वर की ओर से परमेश्वर क्या उद्देश्य कर रहा है इस वचन से, ये पहला जानना बहुत जरूरी है। അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर में पाप नहीं कर सकता, परमेश्वर पाप नहीं कर सकता। അത് പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ദൈവവും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവവും തുല്യ ആളത്വത്തിൽ ഈ 3 വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्रात्मा परमेश्वर, ये तीनों में व्यक्तियों को पाप करने का जो अवस्था है वो लोग वो नहीं कर सकते। എന്നാൽ ഈ സ്വഭാവം, ദൈവത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേക സ്വഭാവം ദൈവത്തിൽ തന്നെ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ അത് പാപികളായ മനുഷ്യരിലേക്ക് ഈ പ്രകൃതിയെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ആഴത്തിലുള്ള സത്യമാണ്. परंतु ये स्वभाव जो सिर्फ परमेश्वर में ही है, वो परमेश्वर का ये स्वभाव जो पाप नहीं कर सकता, ये स्वभाव को परमेश्वर मनुष्य जो पापी है, पाप करने का स्वभाव है, उस मनुष्य में भी ये स्वभाव लाने का इच्छा परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य भी परमेश्वर के बिना पाप करके जिए। നമ്മള് ഈ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, അവർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയാം, വേദശാസ്ത്രപരമായിട്ട് തിയോളജിക്കലായ ഒരു ടേം ഉണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ക്യാരക്ടറും കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ക്യാരക്ടറും എന്ന് പറഞ്ഞ 2 തരത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ അവിടെ വിഭാഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. हम लोग अगर जो लोग बाइबल कॉलेज में गए रहेंगे उन लोगों को शायद ये बात पता होगा, परमेश्वरत का गुण के बारे में पढ़ते समय में, स्वभाव में पढ़ते समय में एक ऐसा बात स्वभाव को हम देखते हैं कि परमेश्वरत में 2 रीति का, परमेश्वर का स्वभाव में 2 बातों को हम देखते हैं। एक है कि बात कर या संभावना कम्युनिकेट करने की रीति जो है परमेश्वर का प्रकृति को दिखाता है, और दूसरा है परमेश्वर का ऐसा एक प्रकृति भी है जिसमें वो बात नहीं करता। അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒരിക്കലും പങ്കിടാൻ കഴിയാതെ പിതാവിലും പുത്രനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും മാത്രം റിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ദൈവിക സ്വഭാവമാണ്. ദൈവം സർവശക്തനാണ്, ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണ്, സർവശക്തനാണ് എന്ന് പറയുന്ന 3 പ്രത്യേക ക്യാരക്ടർ. तो परमेश्वर का गुण जब देखा जाए तो एक ऐसा गुण है जो परमेश्वर के पास ही है, वो दूसरों में बांट नहीं सकता, और ऐसा एक गुण है जो दूसरे में बांट भी सकता है। ये 2 प्रकार का बातें हैं परमेश्वर में हम देखते हैं। तो परमेश्वर का एक ऐसा गुण, एक ऐसा स्वभाव जो दूसरों में बांट नहीं सकता या दूसरों में ये स्वभाव नहीं आ सकता, वो एक है कि सर्वव्यापी परमेश्वर, जो सर्वव्यापी का सामर्थ्य है, वो बात को किसी में नहीं बांटता। ബാക്കിയുള്ള ദൈവത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനൊരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് ദൈവഹൃദയത്തിലെ, ദൈവസ്നേഹത്തിലെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. तो परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थ्य है, सर्व शक्ति से भरा हुआ, ये परमेश्वर, ये गुण सिर्फ परमेश्वर का ही गुण है, दूसरों में नहीं होता। वो बातों को छोड़कर परमेश्वर का बाकी स्वभाव में से और जो गुण की बातें हैं, परमेश्वर दयालु के द्वारा, दया होने के द्वारा उन्होंने बाकी स्वभावों को बांटा है.
എന്നാൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ദൈവ സ്നേഹമാണ്, കൃപയുള്ളവനാണ്, കരുണയുള്ളവനാണ്, ദൈവത്തിന് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ എത്തിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് നേരിട്ട് കഴിയത്തില്ല. അതായത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആയിരിക്കുന്ന വെർച്യൂസ് മനുഷ്യനിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവമായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായിട്ട് തീർന്നത്. तो परमेश्वर ने जब अपना गुण को मनुष्य के साथ बांटा करके जब बोलते समय में वो कौन सा गुण को है हमें वो भी समझना है। वो है कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का दया और करुणा, ये सब बातें परमेश्वर मनुष्य में वो बांटना चाहता है। और यहाँ तक कि एक ऐसा स्वभाव जो पाप नहीं कर सकता, वो स्वभाव भी वो मनुष्य को बांटना चाहता है। लेकिन परमेश्वर जब ये स्वभाव बांटते समय में वो डायरेक्टली, जो मनुष्य पापी है, डायरेक्टली उस स्वभाव को नहीं बांटता। उसके लिए पहला पाप का हल करना जरूरी था, जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में वो हल निकाला। उस हल के द्वारा है परमेश्वर अपना स्वभाव हम में बांटता है। അപ്പൊ നമുക്ക് ഇസ്രായേലിനോട് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു നന്മയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് സെക്രിയ പ്രവചനം 12 അധ്യായം, ദൈവം അവർക്ക് രാജ്യം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സെക്രിയ പ്രവചനം 12 അധ്യായത്തിന്റെ 8 വാക്യത്തിൽ ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. 8 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. हम लोग जकरिया का पुस्तक 12 का 8 पढ़ते समय में परमेश्वर जब इजराइल को, राष्ट्र को, गोत्र को जब वापस पुनर्स्थापित करते समय में परमेश्वर क्या करता है, वहां पर हम देखते हैं जकरिया 12 का 8। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। അവിടെ നോക്കുക, ദാവീദിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദ് ഗ്രഹം ദൈവത്തെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നും അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പദം അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. तो वहां पर देखो एक शब्द है, यहाँ पे इस वाक्य में हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वो दाऊद के समान होंगे, और यानी कि कैसा, दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा। मतलब दाऊद को का घराने का अवस्था को परमेश्वर की समानता को वहां पर वैसा होगा करके उस रीति वहां पर दिया गया है। അവിടെ ദൈവം ആകും എന്നല്ല പറയുന്നത്. वहां पर ऐसा नहीं बोल रहे कि दाऊद के घराने परमेश्वर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, എന്നാൽ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും. लेकिन परमेश्वर के समान बन जाएंगे। അപ്പൊ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ച ദൈവത്തെ പോലെ സർവശക്തനോ സർവ്വയാവിയോ സർവജ്ഞാനിയോ ആകൂ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. तो परमेश्वर के समान കഴിയാത്ത ദൈവത്തിൽ മാത്രം എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ 3 പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ദൈവത്തെ പോലെ ദീർഘായുസുള്ളവരായിരിക്കുക, ദൈവത്തെ പോലെ പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക, ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തെ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ദൈവത്തെ പോലെ ആകും എന്ന് പറയുന്നത്. तो परमेश्वर के समान होगा करके वहां पर बोलते समय में परमेश्वर के समान सर्वव्यापी, परमेश्वर के समान सर्वशक्ति और सर्वशक्तिमान करके उस रीति का गुणों का विषय में नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर का ही स्वभाव है, परमेश्वर का गुण है, वो किसी पे बांटता नहीं, वो गुण परमेश्वर के अंदर ही रहता है। लेकिन परमेश्वर के समान होगा मतलब कौन सा स्वभाव के विषय में होगा, परमेश्वर के समान लंबा जीने के लिए हो पाएगा, और परमेश्वर के समान पाप ना करके जीने के लिए होगा। तो ये सब कब होगा, दाऊद के घराने को 1000 वर्ष का साल का युग जब परमेश्वर इजरायली लोगों को स्थापना करते समय में, उस समय में इजरायली लोगों को परमेश्वर के समान हो जाने का एक स्वभाव का गुण उस 1000 साल में उनको होगा। അപ്പോൾ ഇത് ഇസ്രായേലിന് രാഷ്ട്രമായിട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവം സഭയിൽ ഈ പ്രകൃതിയെ കൊണ്ടുവന്ന് സഭയെ നേടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഈ കൃപായുഗം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ സഭാ കാലഘട്ടം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. तो जब 1000 साल में क्या होगा, इसराइल जो पूरा राष्ट्र है, वो पूरा राष्ट्र को मिलने वाला एक गुण है, एक स्वभाव है जो 1000 वर्ष में मिलने वाला है। लेकिन उस 1000 साल में इजराइल को, जो गोत्र को मिलने से पहले, आज कलीसिया को मंडली के अंदर प्रभु वही कार्य करना चाहता है, जिसके लिए अभी का ये युग अनुग्रह का समय या कलीसिया का युग, मंडली का युग करके कहते हैं, जिसमें प्रभु अभी मंडली के अंदर, कलीसिया के अंदर परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव को, परमेश्वर के समान हो जाने का स्वभाव में हमें बदलने के लिए समय दिया है। അപ്പോൾ നമ്മളത് 2 പത്രോസിൽ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. इसके विषय में हम लोग दूसरा पत्रोस में हम पढ़ते हैं। അവിടെ 2 പത്രോസങ്ങള് നമ്മൾ അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2 പത്രോസ് 1-ന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, पहला पत्रोस 2 का पहला अध्याय उसका 5 വാക്യത്തിലാ അവൻ നമുക്ക് വിലയേറുന്ന അതിമഹത്തായ ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അവയാൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി വരുന്നു. उसका हम लोग पहला दूसरा पत्रोस 1:4 पढ़ेंगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। हाँ, तो ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाने के लिए प्रभु ने नए नियम में मंडली को, कलीसिया को, वो स्वभाव प्रभु ने कलीसिया को दिया है। ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, വെർച്യൂ എന്നുള്ളൊരു പദം വായിക്കുന്നുണ്ട്. വെർച്യൂ അതിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. और उसका ആൻഡ് വെർച്യൂ നോളേജ്. ഇങ്ങനെ ഈ വെർച്യൂ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആയ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ്. അതായത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതിയാണ്. അത് മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വഴിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന മനുഷ്യനായി തീർന്ന യേശുവിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം വന്നിട്ട് അത് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടി, മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൽ സംജാതമായ, ക്രിസ്തുവിൽ ഉടലെടുത്ത, ക്രിസ്തുവിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രകൃതികൾ. तो वहां पर वाक्य 5 में हम पढ़ते समय में इस प्रकार उस पर विश्वास पर सद्गुण करके एक बात को हम देखते हैं। ये सद्गुण परमेश्वर का एक ऐसा गुण है, एक ऐसा स्वभाव है जो परमेश्वर मनुष्य में बांटना चाहता है। ये ऐसा सद्गुण है, जब यीशु मसीह दुनिया में आया उन्होंने क्या कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं जो पिता की ओर पहुंचता है। तो यीशु जब ये गुण बोलते समय में वो एक ऐसा गुण है जो मार्ग, सत्य और परमेश्वर के ओर का रास्ता, वो कैसा हुआ? यीशु मसीह मनुष्य होकर ये गुणों में सहभागी हो गया। तो उस गुणों को पर यीशु मसीह क्या करना चाहता है? मनुष्य में बांटना चाहता है। तो जो स्वभाव यीशु मसीह मनुष्य बनकर परमेश्वर की ओर से, जो स्वभाव परमेश्वर की ओर से दिया और मनुष्य बनकर जो गुणों को उन्होंने प्रकट करके दिया, ये वो गुण है जिसको हम सद्गुण कहते हैं। ये सद्गुणों को परमेश्वर मनुष्य को बांटना चाहता है, अपने पास नहीं रखा, अकेले नहीं रखता, बल्कि वो बांट रहा है। അപ്പം മനുഷ്യനായി തീർന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പരിപൂർണതയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രകൃതിയുടെയും നിറവ് ഈ മനുഷ്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണുള്ളത്. तो हम लोग यीशु मसीह का मनुष्य का खासियत को हम देखते समय में परमेश्वर का संपूर्ण गुण यीशु मसीह में रूप धारण होकर आया, देहधारी हुआ करके हम पढ़ते हैं। तो पर ईश्वरीय कौन सा गुण आया था? जो बांटने के विषय में जो भी गुण था, वो सब प्रकार का गुण, ईश्वरीय स्वभाव का गुण यीशु मसीह में सद्गुण होकर मनुष्य रूप धारण में था। അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ, അപ്പോൾ ആ ക്രിസ്തുവിലുള്ള എല്ലാ പ്രകൃതിയും കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആണ്. കാരണം നമ്മളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. तो यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर आते समय में उस मनुष्यत्व में परमेश्वर जो गुणों को मनुष्य में बांटना चाहता था, जो भी ईश्वरीय गुण जो मनुष्य को देना चाहता था, वो सारा गुण मनुष्य रूप धारण लेकर आया है। वो व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। അപ്പൊ നമ്മളിലേക്ക് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആയിരിക്കുന്ന വെർച്യൂസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു പ്രകൃതിയാലുള്ള മനുഷ്യൻ, വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത മനുഷ്യന് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് നമ്മൾ 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-14 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ എത്തിച്ചേരാത്ത, സാൽവേഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ദൈവത്തിന് ഈ ഒരു ഗുണവും പ്രാപിക്കാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല. കാരണം അവൻ ബൈ ബർത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയിൽ അവന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. तो परमेश्वर ने जो उनका जो ईश्वरीय गुण है, वो मनुष्य में सद्गुण के रूप में जब वो बांटना चाहने के लिए जब वो इच्छा रखता है, यीशु मसीह में वो सारा गुण है। लेकिन मनुष्य को जब वो देते समय में ये सिर्फ वही मनुष्य को मिल सकता है जिसका नया जन्म हो चुका है। जिस मनुष्य का नया जन्म नहीं हो चुका है, वो स्वाभाविक मनुष्य है, वो परमेश्वर का कोई भी बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं सकता, जिसके विषय में हम लोग 1 कोरिन्थियों 2:14 में हम पढ़ते समय में। परंतु जो यहाँ पर शारीरिक मनुष्य लिखा है वो स्वाभाविक मनुष्य है, हिंदी में स्वाभाविक मनुष्य जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, वो परमेश्वर का कोई भी गुण को स्वीकार नहीं सकने वाला अवस्था में, दशा में है। अगर उसको स्वीकारना है तो उसको नया जन्म होना जरूरी है। നമ്മൾ അതിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അതായിരിക്കുന്ന പകർച്ചയെ കുറിച്ച് അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ കമ്പയറിംഗ് സ്പിരിച്വൽ തിങ്സ് എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ സ്പിരിച്വൽ തിങ്സ് എന്നാണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. അതിന് ഗ്രീക്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
तो हम लोग उसका तीसरा वाक्य, पहला कोरिन्थियों 2 का 13वां वाक्य जब पढ़ते समय में, वहां पर आत्मा जब आत्मिक बातों को वो मनुष्य को जब वो बांटते समय, देते समय में, यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा है कि आत्मिक बातों को मिला मिला के सुनाता है करके ऐसा आया है, लेकिन ओरिजिनल ग्रीक भाषा में पढ़ते समय में आत्मिक बातों को आत्मिक लोगों को देने के लिए आया है करके उस रीति, मतलब ग्रीक में वो ये कहना चाहता है कि पवित्र आत्मा हमको देना चाहता है, उनका वो बातों को हमें बताने के लिए वो आया है, आत्मिक അതായത് को आत्मिक लोगों को देने के लिए आया है। അത് സ്നേഹമാണെങ്കിലും കരുണയാണെങ്കിലും കൃപയാണെങ്കിലും ദയയാണെങ്കിലും പാപമില്ലായ്മയാണെങ്കിലും എല്ലാം മനുഷ്യനിലേക്ക് അതിനെ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കുക. അത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വന്നു. അത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ചെയ്യുകയാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. അത് വീണ്ടും നമ്മളിലേക്ക് അതേപോലെ അതേ രൂപത്തിൽ റിസംബലൻസ് കൊണ്ടുവരിക. ഇതാണ് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. ആ പദ്ധതിയിൽ നമ്മളെ യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതിയാകുന്ന പാപം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലായ്മ മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളിലേക്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയി തീരുന്നതാണ് നമ്മള് നേരത്തെ കുറിവാക്യമായിട്ട് വായിച്ചത്, അവനിൽ വസിക്കുന്നവൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല. तो इसके लिए परमेश्वर आग्रह क्या करता है, यीशु मसीह परमेश्वर का जो ईश्वरीय गुण जो यीशु मसीह का मनुष्यत्व में है, जो ईश्वर का जो हमारे लिए सद्गुण बनकर है, वो सद्गुण बना हुआ स्वभाव परमेश्वर नया जन्म पाए हुए विश्वासियों को वो देना चाहता है। तो देते समय में ये एक ऐसा गुण है जो मनुष्य में डाला जा रहा है, मनुष्य में बांटा जा रहा है और मनुष्य में उत्पन्न किया जा रहा है। तो उत्पन्न मनुष्य के अंदर उत्पन्न करने वाला कौन सा स्वभाव है? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का दया, ये सब ईश्वरीय गुण है जो बांटना चाहता है और वो मनुष्य के अंदर उत्पन्न करना चाहता है। नया जन्म के द्वारा ही मनुष्य के अंदर ये ईश्वरीय गुण सद्गुण के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है। तो ये उत्पन्न जब स्वभाव जब हमारे अंदर होता है, तभी हमने जब मूल्य वाक्य जो हमने पहला यूहन्ना 3 अध्याय में पढ़ा कि उनके स्वभाव में पाप नहीं, ये सद्गुण कब होता है? यीशु मसीह के द्वारा जब एक विश्वासी के अंदर ये स्वभाव को जब उत्पन्न करता है, तब वो विश्वासी यीशु मसीह के समान पाप नहीं करने का अवस्था में विश्वास के द्वारा वो चलता है, और वो आत्मा की मदद से होता है जब यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा होता है। അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്, ഈ പുത്രൻ, ഈ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആയതുകൊണ്ട്, പിതാവിൽ പാപമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുത്രനിലും പാപമില്ല എന്നുള്ള ആ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ളവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്നു. तो इसके लिए सबसे पहला पवित्र आत्मा अगर किसी को पाप के बारे में बोध कराना चाहता है, तो पाप के विषय में लोगों को एहसास करके समझाना चाहता है, ईश्वरीय गुण देना चाहता है, तो सबसे पहला पवित्र आत्मा ये बात प्रकट करके देता है कि जिस तरह परमेश्वर में पाप करने का गुण नहीं, पाप नहीं है, वो स्वभाव में पाप नहीं करता, वो सेम स्वभाव यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह इस मनुष्य में जीते समय, मनुष्यत्व में जीते समय में कोई पाप नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ पुरुष है। उस यीशु में जो कोई भी विश्वास करेगा, उनके अंदर भी वही स्वभाव उत्पन्न होने का क्षमता परमेश्वर उनके अंदर देता है। ये पवित्र आत्मा उनको बोध कराता है। അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാം, ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം പാപമയമാണ്. പാപം സാത്താന്റെ കീഴിലാണ്. 1 യോഹന്നാൻ 5 അധ്യായത്തിന്റെ 10, 19, 20 വാക്യങ്ങൾ അതാണ് വായിക്കുന്നത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും, എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇതും സാത്താന്റെ കാൽ കീഴെ കിടക്കുന്നു. പാപത്തിന്റെ കീഴെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും. എന്നാൽ അതിൽ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം സാത്താന്റെ കീഴെ വരാതെ പാപമില്ലാത്തവനായി, ദൈവം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു ആ നിലയിൽ പാപമില്ലാത്തവനായി ഇവിടെ ജീവിച്ചു. तो वहां पर हम पहला यूहन्ना 5 का 19 में पढ़ते समय में सारा संसार जो है दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, और ये दुष्ट ने इतना सामर्थ्य से सारा मनुष्य को पाप के दशा में गिराकर, पाप के अधीन में गिराकर रखा है। ये सारा मनुष्य का, सारा संसार का अवस्था हो चुका है, क्योंकि शैतान ने सभी मनुष्यों को और दुनिया को, संसार को उसके अधीन में करके रखा है। ऐसे अधीन में रहते समय में इस दुनिया में एक ऐसा मनुष्य जन्म लिया जिसमें शैतान का कोई भी अधिकार नहीं, शैतान का कोई भी सामर्थ्य नहीं, और शैतान का कोई भी वश
उसको सामर्थ होकर नहीं उसमें कब्जा किया, वो है यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ही एकलौता ऐसा मनुष्य है जो पूर्ण रीति से परमेश्वर के अधीन में जीने वाला, परमेश्वर का नियंत्रण में जीने वाला व्यक्ति, जिसके अंदर ईश्वरीय स्वभाव, जो पाप नहीं करने वाला स्वभाव था, वो स्वभाव यीशु मसीह में है। അപ്പോൾ അവിടെ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പാപമില്ലാത്തവനായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത്. ആ നിലയിൽ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം തൊട്ടാൽ നമ്മളിലേക്ക് വിശുദ്ധി വ്യാപരിക്കും, ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം തൊട്ടാൽ പാപമില്ലായ്മ വ്യാപരിക്കും, ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം തൊട്ടാൽ നിത്യം വ്യാപരിക്കും. ബാക്കി എന്തിനെ തൊട്ടാലും അത് പാപമയമാണ്, അത് നിത്യതയിലേക്ക് നാശം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ സത്യമായിട്ടുള്ളത് യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ് എന്ന് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. तो इसके लिए हम लोग जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय में पढ़ते हैं समय में कि यीशु मसीह में का स्वभाव में पाप नहीं बोलते समय में, वो जब विश्वासियों को ये अवस्था में ये सुविधा कैसे मिलेगा, जो कोई भी मसीह को छुएगा और मसीह में बसा रहेगा, उन्हीं के अंदर ये स्वभाव कार्य करेगा। वो है कि बिना पाप का स्वभाव में, पाप नहीं करने का स्वभाव में जीने का सामर्थ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मसीह को स्पर्श करता है, मसीह को छूता है। जो कोई इस दुनिया में जीते समय में मसीह को छोड़कर और कोई भी चीज को उसने छू लिया तो उसके अंदर पाप का स्वभाव आ जाएगा, क्योंकि मसीह को छोड़कर बाकी सब चीजों में पाप का सामर्थ कार्य करता है। जैसा हमने पहला यूहन्ना 5 में पढ़ा, जो क्योंकि ये पूरा दुनिया दुष्ट के अधीन में है और उसके वश में है, पाप का कार्य में है। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें वो सामर्थ कार्य नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर में के अधीन में है। तो जो इसलिए विश्वासी इस दुनिया में जीते समय में मसीह में निर्भर होकर, उसी पर आश्रय कर उसी को छू कर जिएगा, तभी ये स्वभाव, जो पाप नहीं करने का स्वभाव कार्य करता है। അപ്പം ഈ ഭൂമിയിൽ പാപമില്ലാത്ത ഏക വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ ജഡം, നമ്മുടെ സ്വയം, നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ, താല്പര്യങ്ങൾ, ലോകത്തിലുള്ളത്, മാതാപിതാക്കൾ, ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം പാപമാണ്. എന്തിനെ തൊട്ടാലും മനുഷ്യൻ കുറ്റവാളിയായി തീരും, മനുഷ്യൻ അശുദ്ധനായി തീരും. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക വ്യക്തിയിലേക്ക് അബൈഡ് ചെയ്യാൽ, അവനിൽ വസിച്ചാൽ, അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ മാത്രം വസിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളായി തീരുകയാണ്. അവിടെയാണ് അബൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സൂക്ഷ്മമായ ഒരു വിശ്വാസത്തെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവാത്മാ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക, അത് യേശു കർത്താവിന്റെ പഠിപ്പീരിൽ ഏറ്റവും അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പുത്രന്റെ പഠിപ്പീരിൽ നിലനിൽക്കാത്ത ആർക്കും പിതാവില്ല. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, എന്നിൽ വസിപ്പീൻ. അപ്പൊ എന്നിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പാപമില്ലായ്മയിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി എവിടെ എന്തിൽ വസിച്ചാലും പാപം നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുകയും നമ്മള് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിത്തീരുകയും ദൈവപ്രകൃതി ഇല്ലാതായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ വസിച്ചാൽ, അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യമാണ് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ യോഹന്നാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരായി നിന്നുകൊണ്ട് പാപമില്ലായ്മ ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്നും, എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു പാപമില്ലാത്തവനാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ അതേ പ്രകൃതി ഒപ്പിയെടുത്ത് വന്ന ഏക മനുഷ്യനാണെന്നും ഈ വ്യക്തിയിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ നിന്നും പാപം പുറപ്പെട്ട് നമ്മളിലേക്ക് വരാതെ അവനിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും നീതിയും നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവന്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കുകയാണ്, നമ്മളിലേക്ക് റിസംബിളൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിനെയാണ് വസിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. तो इस दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह ही एकमात्र व्यक्ति है जिसमें पाप नहीं, बाकी सब चीजों में पाप है। हमारा शरीर में, हमारा पापमय स्वभाव में जो हमारा गुण है, हमारा स्वय, हमारा माता पिता, हमारा अभिलाषाएं या हमारा कामशाएं, मनोकामनाएं, ये सब में पाप बसा हुआ है। इसलिए मसीह को छोड़कर और कोई भी चीज को अगर हम लोग स्पर्श करेंगे या और कोई अन्य चीजों को हम लोग निवास करने, उसमें बसने का कोशिश करेंगे, तो वो सब में पाप का कार्य हमारे अंदर करेगा। लेकिन वचन हमें क्या कहता है कि जो कोई मसीह में बना रहता है उसके अंदर मसीह का स्वभाव का भागी होने का अवस्था मिलता है। तो मसीह में बना रहना एक ऐसा सत्य है जो यीशु मसीह अपना मनुष्य रूप में रहते समय में बार बार अपने चेलों को, विश्वासियों को कहता है कि मुझ में बने रहो, मुझ में बसे रहो, ताकि मैं तुम में बसा रहूं। तो मुझ पर बने रहो और रहने को होगा तो क्या होगा, जो कोई प्रभु में बना रहता है उनको प्रभु का पाप ना करने का स्वभाव में भी बना रहने का अवस्था में हो जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, जब वो हमें मसीह में बना
रहने का अवस्था में जब लेकर आते समय में तुरंत हमें यीशु मसीह का पाप ना करने का स्वभाव के साथ हमें मिला देता है, क्योंकि आत्मिक लोगों को आत्मिक बातें, जो प्रभु के आत्मिक बातों को वो हमें उसमें जोड़ देता है। यह पवित्र आत्मा का कार्य है। तो हम मसीह में बने रहने वाले व्यक्ति को इस रीति से पाप नहीं करने का स्वभाव में प्रभु हमें जोड़कर मसीह के समान हमें, मसीह में हमें एक करता है। तो ये वो मसीह का स्वभाव है। इस दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह ही एकलौता ऐसा पुरुष है, एक मनुष्य है जिसमें जो पाप नहीं करता और ना ही उसमें पाप बसा हुआ है। उस मसीह में बने रहने के लिए है हमें बुलाया गया है। उस मसीह में जब हम बने रहते हैं तो पवित्रता का जीवन मुमकिन हो जाता है। बिना पाप करे जीने के, पाप का स्वभाव में हम ना आधीन होकर प्रभु का स्वभाव में, पवित्रता में आगे बढ़ने का सामर्थ्य हमें मिलता है। അപ്പൊ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17 അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഏകസത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നത്. ഈ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദൈവത്തിൽ പാപമില്ല, അവന്റെ പുത്രനിലും പാപമില്ല എന്നൊരു വ്യക്തി അറിയുമ്പോൾ പാപമില്ലാത്ത വ്യക്തിയിൽ വസിക്കാനുള്ള ഒരു പരിജ്ഞാനം ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. നമ്മൾ പാപമയം ഉള്ളവരാണ്, പാപത്തിൽ വസിച്ചവരാണ്, പാപം മാത്രം നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന രസമായി തീർന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനത്തെ, പാപമില്ലാത്ത ഒരുവനിൽ വസിക്കാൻ ദൈവം അവസരം ഒരുക്കിയതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. അപ്പോൾ ഏകസത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, അറിയുമ്പോൾ പാപമില്ലായ്മ നമ്മളിലേക്ക്, ആ അറിവ്, ആ ജ്ഞാനത്തിൽ പാപമില്ല, അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय वाक्य 3 में पढ़ते समय में अनंत जीवन यह है कि जो उस परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जान लेना, जिसने भेजा है, ये बात जानना। तो यीशु मसीह को जानेंगे तो हम क्या होगा? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर एक ऐसा ईश्वरीय स्वभाव है जो पाप नहीं करने वाला स्वभाव प्रभु में बसा हुआ है। ये बात जब विश्वासी विश्वास करते समय में पवित्र आत्मा की मदद से वो लोग जान लेता है कि प्रभु में ये स्वभाव नहीं होने की वजह से जो कोई मसीह में बसा रहेगा उनके अंदर भी वही स्वभाव, उनको भी वो स्वभाव बांटा गया है, उनको वो स्वभाव दिया गया है। तो मसीह में है, इसलिए प्रभु हमें ये बात को, स्वभाव में हमें बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें उसमें बसने के लिए बुलाया है। तो पवित्र आत्मा जो जब प्रभु में हमें ये पहचान दिखाएगा और हमें जानने में हमें सहायता करेगा, क्योंकि यीशु मसीह में वो स्वभाव नहीं है। അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ബോധ്യം, യേശു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനെ നേടിത്തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അല്ല, നമ്മുടെ ജീവനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവനിലുള്ള പാപമില്ലായ്മ നമ്മളിലേക്കും വരത്തൊക്കവണ്ണം നമ്മളും അതിന്റെ ഒരു റിസിപ്പിയൻസ് ആയി തീരുന്ന, നമ്മൾ അതിന്റെ പങ്കാളിയായി തീരുന്ന, നമ്മളിലേക്ക് ആ ജീവന്റെ പകർച്ച കിട്ടുന്ന, അതിനെയാണ് നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ചവർ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യതയുള്ളവർ എന്നൊക്കെയും ദൈവവചനം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. तो इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों दिया है हमें? हमें इसके लिए नहीं दिया है कि हम लोग यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करो, प्रार्थना करेगा तो वो हमें दुनिया की बातें देते रहेगा, वो सब बातों के लिए नहीं हमें यीशु मसीह को दिया गया है। यीशु मसीह को इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग वो ईश्वरीय गुण को हम जान सके। तो प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते समय में पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? वो हमें उन्हीं का वो जीवन में हमें सहभागी करता है, हमें उस जीवन में हमें एक करता है, उस बातों में हमें समझाता है। तो जिसको अनंत काल का जीवन मिल चुका है उन लोग ये बात जानने लगते हैं कि मसीह का स्वभाव जिसमें पाप नहीं, उस स्वभाव में हम लोग एक हो जाते हैं, उस पवित्रता के जीवन में है, हम लोग प्रभु के समान हम लोग चलने लगते हैं। इसके लिए प्रभु को हमें दिया गया है ताकि प्रभु को जाने, दुनिया को बातों को हासिल करने नहीं, लेकिन ईश्वरीय गुण में बढ़ने के लिए हमें दिया है। അപ്പൊ നമ്മള് 1 യോഹന്നാൻ 2 അധ്യായത്തിന്റെ 24 വാക്യം നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ കേട്ടത് എന്താണ്? ആദ്യം മുതൽ കേട്ടത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കൂടെയുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് എന്നിൽ വസിപ്പീൻ, എന്നിൽ വസിപ്പീൻ, അവനിൽ വസിപ്പീൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മുതൽ കേട്ട വചനം. तो हम लोग पहला यूहन्ना 2:24 जब हम पढ़ते समय में जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, तो जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, यूहन्ना जब ये खत में ऐसा बोलते समय में किस विषय में बोल रहा है? वो यूहन्ना का सुसमाचार के बारे में बोल रहा है, क्योंकि आरंभ से यूहन्ना सुसमाचार में जो लिखा हुआ बातों को वो बता रहा था। सुसमाचार में लिखा हुआ बात को जब ये खत में लिखते समय में वो कहता है जो तुमने आरंभ से सुना। आरंभ से हम क्या सुनते आ रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में, सुसमाचार में यीशु मसीह के बारे में और उसके गुणों के बारे में, उसका सद्गुणों के बारे में लिखा गया है। അപ്പോൾ ഒരുവൻ അവിടെ ആദ്യം മുതൽ കേട്ട വചനം എന്താണ്? ക്രിസ്തുവിൽ വസിപ്പീൻ.
तो आरंभ से हम क्या सुनते आ रहे हैं कि तुम मसीह में बने रहो। അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വസിച്ചത് എവിടെയാണ്? हम लोग पहले किसमें बने हुए थे? ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം. आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविता के घमंड में। അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല, और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, അത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. वो संसार से आता है। അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ उस प्रकार के हम जो इस प्रकार के जो लोग थे, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വെർച്യൂസിൽ പങ്കാളിയാക്കി തീർത്ത ആ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ അബൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അങ്ങനെ അബൈഡ് ചെയ്യാതെ പിന്നെയും ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ അബൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം അവരിൽ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇല്ല, കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആയ പിതാവിന്റെ സ്നേഹമില്ല, കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആയ പിതാവിന്റെ കൃപയില്ല, കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആയ പിതാവിന്റെ ആ സ്നേഹം പുത്രനിലൂടെ എത്തിയത് നമ്മളിൽ എത്തുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ പിന്നെയും വസിക്കുന്നത് പഴയ രീതിയിലാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആ പഴയ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതിയിൽ വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. तो इसके लिए आदि से प्रभु परमेश्वर यही चाहता है कि आदि से आरंभ से हम जो भी सुनते आ रहे हैं वो इस बात पर है कि हम प्रभु में बने रहे, प्रभु में बसे रहे। प्रभु में बने रहेंगे तो ही हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का जो ईश्वरीय गुण जो मनुष्यत्व में प्रभु बांटना चाहता है उसमें सहभागी होने के लिए प्रभु हमको मौका दे रहा है। जो कोई मसीह में बना रहता है तो मसीह में बना रहते समय में पवित्र आत्मा हमें वो ईश्वरीय गुण को हमारे अंदर बांटता है। लेकिन हम लोग कौन थे? स्वाभाविक रीति से दुनिया की बातों में, संसार की बातों में, शैतान की बातों को छूकर उसमें बने रहने का, जीने का आदत से हम लोग हो चुका है। तो विश्वासी बन जाने के बाद वापस वही पुराना जीवन का स्वभाव में उसी को अगर हम लोग छूकर उसी में बसा रहकर वही शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए हम जी रहे हैं, तो ऐसे समय में परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह में दिया हुआ प्रेम और उसका दया और उसका करुणा और पवित्रता और धार्मिकता जिसमें मसीह में हमें बढ़कर जीने के लिए जो हमें दिया गया था, फिर उसमें हमें जीने नहीं होगा, उस प्रभु का ईश्वरीय गुणों में हमें बढ़ने नहीं होगा, क्योंकि हमने संसार को छूकर हमें जी रहा है। അപ്പോൾ അതിന്റെ 1 യോഹന്നാൻ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 27-ാം വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയും, കാരണം ഞാൻ എന്നിൽ വസിപ്പീൻ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വേറെ രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവല്ല എന്ന് നമ്മൾ യോഹന്നാൻ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മളെ അഭിഷേകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ജ്ഞാനം തരുന്നത് എന്താണ്? അറിവ് തരുന്നതാണ്? അവനിൽ വസിപ്പീൻ. ആദ്യം മുതൽ കേട്ട വചനം, അത് നമുക്ക് 27-ാം വാക്യത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. तो इसलिए हम लोग पहला यूहन्ना 2:27 में हम लोग पढ़ते समय में वहां पर उस अभिषेक के बारे में बोला गया। ये किसके बारे में है? पवित्र आत्मा के बारे में। तो आदि से जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जब अभिषेक मिलेगा, उस अभिषेक में हमें प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, या प्रभु में बसने के लिए, निवास करने की बातों के लिए हमें अभिषेक दिया गया है। तो इसीलिए हमें अभिषेक दिया गया था ताकि उस पर बने रहने के लिए आत्मा हमें यही बात हमें सिखाएगा, यही बात हमें समझाएगा। दूसरा, यीशु के नाम में संसार की बातों के लिए नहीं हमें अभिषेक दिया गया है या पवित्र आत्मा दिया गया है, बल्कि इसके लिए दिया गया है ताकि हम उसमें बसे रहने के लिए है। और यही सामर्थ्य का कार्य है, क्योंकि अभिषेक जब आएगा वो हमारे अंदर बसा हुआ है और यीशु मसीह में जो भी बातें हमें है वो हमें बातें सिखाएगा और वो हमें सिखाकर वो हमारे अंदर बना रहेगा। അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അതിന്റെ 2 യോഹന്നാൻ അതിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ, 2 യോഹന്നാൻ 1-ാം വാക്യത്തിൽ, നമ്മിൽ വസിക്കുന്നതും നമ്മോടുകൂടെ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നതുമായ സത്യനിമിത്തം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സത്യം? നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിൽ ആകുന്ന സത്യത്തിൽ വസിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരുന്നതിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो वहां पर दूसरा यूहन्ना में जब हम पढ़ते समय में उसका दूसरा वाक्य में, और वो सत्य को उस सत्य के बारे में है, केवल मैंने में नहीं बल्कि वरन वो सब प्रेम में रहता है जो सच्चाई में जो जानते हैं। तो सच्चाई में जो सत्य पर चलने वाले लोगों पर जो प्रभु का प्रेम जो निवास करता है उसके बारे में लिखा है। എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം 28-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, 1 യോഹന്നാൻ 2-ാം അധ്യായത്തിന് 28-ാം വാക്യം, ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവനിൽ വസിപ്പീൻ. അപ്പോൾ അവനിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ദൈവിക പ്രമാണം. അതാണ് നാം നേരത്തെ വായിച്ചത്, അവനിൽ വസിക്കുന്നവൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല.
तो इसके लिए पहला यूहन्ना हमने 2 का जब 27 में पढ़ा, हमें जब सत्य जानकर उस सत्य में हम बसे रहते समय में, फिर हम 28वां वाक्य पढ़े, पहला यूहन्ना 2 का 28। निदान हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। तो प्रभु का आगमन में आते समय में हमें लज्जित नहीं होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें बने रहना पड़ेगा, उसमें बसे रहेगा तो ही होगा। तो आदि से प्रभु ने हमको जो बातें सिखा रहा है, समझा रहा है, वो यही है कि उस पे बसे रहने के लिए। उसमें बसने से क्या होता है? हमें हियाव होता है, हमें हिम्मत मिलता है, सामर्थ मिलता है। उस सामर्थ में क्या होता है? एक ऐसा स्वभाव हमें मिलता है जो हमें पाप से हमें दूर करता है, जिसकी वजह से हम पाप नहीं कर पाते। അപ്പൊ പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു സത്യത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ 13 ലെറ്ററും താൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ സത്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൃത്യമായ പൗലോസിന്റെ വെളിപ്പാട് തനിക്ക് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് താൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. तो पौलोस ने इस विषय में 13 खत उसने जब लिखा था, पौलोस भी ये सत्य को जानकर था। उसने जो भी बाइबल में जितना खत लिखे थे वो सब उसी आधार पर था। और वो खतों को जब पढ़ते समय में, इस विषय में जब हम खत पढ़ते समय में, उसका लेखाओं को पढ़ते समय में, हम उनका ये सत्य को समझ में आता है। എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? हमने अभी क्या पढ़ा? പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതി നേരിട്ട് മനുഷ്യനിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആയിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി നേരിട്ട് മനുഷ്യനിൽ പാപികളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയത്തില്ല. അതിനെ മനുഷ്യനിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമായിട്ട് യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതി എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് ഈ പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രനിലേക്കും പുത്രനിൽ നിന്ന് ആ വീതാംശം തന്റെ വിശ്വാസികളിലേക്കും എത്തുന്ന പ്രകൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവപ്രവൃത്തിയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് താൻ 13 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. तो प्रेरित पौलोस जब उसने जब 13 खत या लेखा उसने लिखा, वो किस उद्देश्य से लिखा? उसने एक बात समझा कि परमेश्वर का जो ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय स्वभाव डायरेक्टली पाप करने वाला मनुष्य को अगर देगा, बांटेगा, तो मनुष्य उसे स्वीकारने के लिए और उसमें जीने के लिए काबिलता उसमें नहीं है, क्षमता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का जो ईश्वरीय गुण, वो सद्गुण जो मनुष्य में प्रकट करना है, उसको करने के लिए मनुष्य को एक बीचवाई होना जरूरी है, एक मध्यस्थ होना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह था जो मनुष्य रूप धारण लेकर आया। जब उसने मनुष्य रूप धारण लेकर आया तो मनुष्य को बांटने के लिए या मनुष्य को मिल जाने के लिए जो जो ईश्वरीय स्वभाव था वो यीशु मसीह में आ गया। अब यीशु मसीह के द्वारा है सारा मनुष्यों को या विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव को गुण मिलता है। तो यीशु मसीह है वो एक मध्यम बन गया है, मध्यस्थी है, जिसके द्वारा एक जरिया बन गया है परमेश्वर का वो गुण को हमारे अंदर बांटा जा रहा है। അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ 13 ലെറ്ററിൽ ആദ്യം നമുക്ക് റോമാലേഖനം ഒന്ന് വായിക്കാം. റോമാലേഖനം 1-ന്റെ 4-ാം വാക്യം. रोमियो का पुस्तक 4 का 1 में हम पढ़ते हैं. 1-ന്റെ 4. सॉरी, रोमियो 1 का 4 में हम पढ़ते हैं. അവിടെ നമ്മൾ വളരെ ആത്മാസഹായത്തോടെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. वहां पर रोमियो 1 का 4 पढ़े. മലയാളത്തിൽ അത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും കൃപയും സമാധാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് എന്താണ്? ദൈവത്തിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലാത്ത വെർച്യു ആകുന്ന കൃപ അത് മനുഷ്യനിൽ എത്തണം. ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നമ്മളിൽ എത്തണം. അപ്പൊ അത് എത്തുവാനുള്ള വഴി ആദ്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അത് എത്തിച്ചേർന്ന് മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചപ്പോൾ അതാണ് വായിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവായ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും സമാധാനവും എവിടെ എത്തി? യേശു ക്രിസ്തുവിലെത്തി. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നമ്മളിലേക്ക് കൃപയും സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. हमारा वर्षन में पढ़ते समय में वाक्य 7 पे पहला रोमियो का पुस्तक पहला अध्याय वाक्य 7 पढ़ना जो हाईलाइट किया है. हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे. तो देखो कहाँ कैसा, देखो वो रीति कैसा आ रहा है. देखो हमारा पिता परमेश्वर, ये गुण कहाँ किसका है? ईश्वरीय गुण परमेश्वर का है. पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, मतलब पिता परमेश्वर का सारा ईश्वरीय गुण जो मनुष्य में बांटना चाहता है, वो सबसे पहला मनुष्य रूप धारण लेकर आया हुआ
यीशु मसीह की ओर देकर उसकी ओर से, मसीह की ओर से हमें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो यानी कि परमेश्वर का जो ईश्वरीय गुण और सद्गुण जो हम जैसे पापी मनुष्य को मिलने के लिए जो जरिया कौन बन गया, वो यीशु मसीह बना। इसलिए जाके जो कोई भी उस पर विश्वास करे, विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह में हमें उसका परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का अनुग्रह और शांति जो ईश्वरीय गुण है, वो ईश्वरीय गुण हमें मिल रहा है। അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ यीशु मसीह की ओर जब हमारा मन को जब हम केंद्र करते हैं, एक करते हैं, നമ്മൾ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കൃപയും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ മനസ്സ് ലോകത്തിൽ വെച്ചാൽ അതാണ് അവിടെ നാശം വരുന്നു. तो हम लोग जब हमारा मन यीशु मसीह की ओर रखते हैं समय में, यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने जो कोई भी मनुष्य के लिए देने का गुण है, वो सारा गुण हमें हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है, जिसमें हम मसीह के साथ का सहभागिता हमें उसका अनुभव कर सकता है। परंतु विषय कब होता है, उसका रुकावट कब होता है, जब हम अपना मन को दुनिया की बातों में, संसार की बातों में अगर हम डालें, तो ये बात का भाव जो ईश्वरीय गुण हमको मिलना चाहिए था, वो रुक जाएगा। അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലല്ലാതെ ഇനി ഒരു ക്രിസ്തീയ നേതാവിലാണെങ്കിലും ക്രിസ്തീയ മതപണ്ഡിതനിലാണെങ്കിലും നമ്മള് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിലും ക്രിസ്തുവിനെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പകർച്ച നഷ്ടമായിട്ട് ലോകം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. तो इसके लिए यीशु मसीह को छोड़कर और कोई भी व्यक्ति पर, यीशु को छोड़कर कोई और चीज या कोई और व्यक्ति पर अगर हमने आश्रय किया, जैसे कि हम मसीह लोग हमेशा पास्टर लोग पर आश्रय करते हैं, या कोई ईश्वरीय गुरु को हम लोग मानते हैं, या कोई सन्यासी या कोई साधु ये हमें प्रभु के बारे में बता रहा बोलकर, ऐसा मसीह को छोड़कर कोई और व्यक्ति पर अगर हमने आश्रय करने के लिए अगर हमने अपना मन डाल दिया, किसी और मनुष्य पर अगर हमने भरोसा कर उस पर आधार पर कर दिया, तो हम लोग ये दुनिया का नाश और मृत्यु का स्वभाव को हम लोग छू रहे हैं। क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह में ही सामर्थ्य है जो परमेश्वर का अनुग्रह और शांति और प्रेम दे सके। दुनिया और कोई मनुष्य में, दुनिया में और कोई मनुष्य पे नहीं है, दूसरा और कोई मनुष्य या सामर्थ्य या बल हमें बचा नहीं सकता। सिर्फ यीशु मसीह है, उसी में ही परमेश्वर का सारा गुण छुपा हुआ है और उसी के द्वारा हमको मिलेगा। അപ്പോൾ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവായി തീർന്നുകൊണ്ട് ഈ പിതാവിന് പുത്രൻ പകർന്നു കൊടുത്ത അതേ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൃപയും സ്നേഹവും എല്ലാം മക്കളിലേക്ക് പകരാൻ വേണ്ടി ഈ പിതൃത്വം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം പൗലോസ് ഈ കാര്യം, നമ്മളിനിയും 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാം 3-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴും ഇതേ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആണുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് തുടങ്ങുന്നത്. तो इसके लिए ईश्वरीय गुण का, परमेश्वर का जो ईश्वरीय गुण है वो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिले, यही हमारे परमेश्वर का इच्छा है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, जो कोई लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, विश्वास करने वालों लोगों के लिए परमेश्वर उनका पिता बन जाता है। तो परमेश्वर जो हमारा पिता है, उस पिता का जो सारा गुण मसीह के द्वारा हम जो पुत्र बन चुके हैं, उन पुत्रों को मिलता है। तो यीशु मसीह दुनिया में जीते समय में जो शांति, जो समाधान, जो आनंद, जो प्रेम जो यीशु मसीह मनुष्य होकर इस दुनिया में अनुभव कर रहा था, वही सेम ईश्वरीय गुणों का अनुभव हमें भी मिलता है। क्यों? क्योंकि हम अभी परमेश्वर हमारा पिता बन गया है। पिता होने की वजह से वो सारा बच्चों को जो बड़ा भाई यीशु मसीह ने अनुभव किया, वही अनुभव करवाना चाहता है, इसलिए पुत्र के द्वारा है। यही सेम बात जब हम लोग 1 कोरिन्थियों का पुस्तक में भी पढ़ते समय में, उसका 1 अध्याय में यही अनुग्रह का बात हम वहां पर हम देखते हैं। നമുക്ക് 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യം, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലേഖനമായ റോമ ലേഖനത്തിൽ ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് കണ്ടത്. ഇനിയും 2-ാം ലേഖനമായ 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 1-ന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, तो हम लोग ने पौलोस का जो पहला पत्र जो हमने पढ़ा, जो रोमियो का पुस्तक है, वो पौलोस का पहला पत्र था। बाइबल का ऑर्डर में अगर हम देखा जाए तो उसी रीति से दूसरा ऑर्डर में जो दूसरा पुस्तक जो हमको मिला है, पौलोस का खत, वो है 1 कोरिन्थी 1 अध्याय में। उस पर भी 3रा वाक्य में देखो क्या लिखा है, നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും, हमारा पिता परमेश्वर ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും, ആ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളത് 33 വർഷക്കാലം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം വരുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. तो हमारा पिता परमेश्वर की ओर से जो यीशु मसीह जो 33.5 साल जो मनुष्य रूप धारण
लेकर जो जिंदगी जिया, उस जिंदगी में पिता परमेश्वर का सारा मनुष्य को देने वाला जो गुण था, उस गुण यीशु मसीह के ओर से हमें अनुग्रह मिला है। तो पिता परमेश्वर और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ओर से हमें अनुग्रह और शांति मिलती रहती है। तो ये है यीशु मसीह का मनुष्यत्व का खासियत क्या है कि उनका मनुष्यत्व में पिता परमेश्वर का जो ईश्वरीय गुण यीशु मसीह में आया और उस यीशु मसीह के ओर से हमें स्वर्गीय अनुग्रह और शांति मिला है। നമ്മൾ ഇനി 2 കൊരിന്ത്യർ എഴുതുമ്പോഴും ഇത് ഈ 13 ലേഖനങ്ങളിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. तो पौलोस का जो भी 13 खत जो लेखा उसने लिखा है, वो सारा लेखाओं को हम पढ़ेंगे तो यही हम देखेंगे। दूसरा कोरिन्थिय में भी हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम दूसरा कोरिन्थी 1:2 में हम देखते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहेगी। എന്തിനാണ് പൗലോസ് ഈ ശൈലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? तो पौलोस क्यों इस रीति से वो खत लिख रहा है कि परमेश्वर का ये गुण यीशु मसीह की ओर से, यीशु मसीह के द्वारा हमें मिले करके, ऐसा क्यों लिखा है उसने? താൻ ജഡത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ തനിക്ക് പ്രാപ്തമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മുഴു പ്രകൃതിയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ തന്നിൽ എത്തിയത് അനുഭവിച്ച് അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ താൻ ലേഖനം എഴുതുകയാണ്. എന്താണ് तो पौलोस जब एक समय में शाऊल था, जब वो शारीरिक मनुष्य की रीति से जीते समय में उसके अंदर इस प्रकार का ईश्वरीय गुण या ईश्वरीय अनुग्रह, ईश्वरीय शांति, ये कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। परंतु उसको अनुभव कब हुआ? जब वो मसीह में बसने लगा। जब वो मसीह में बसने लगा तो उसको ईश्वरीय गुण का वो अनुग्रह, शांति, प्रेम, ये सब अनुभव करने को उसको मिला, क्योंकि वो मसीह में बसा हुआ था। मसीह में बसा हुआ वजह से पिता परमेश्वर का सारा ईश्वरीय गुण और सद्गुण को अनुभव करने लगा, और क्योंकि यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया था। ഇനി തന്നെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലേഖനമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ഫിലോമോൻ എഴുതിയ ലേഖനം. और पौलोस ने जो बाइबल में जो खत लिखते समय में जो आखिरी खत जो उसने लिखा था ऑर्डर में, जो 11वां है, वो है फिलोमोन का पुस्तक। അപ്പം ഈ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചത് ചില ലേഖനങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നതാണ്, ചില ലേഖനങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്ക് എഴുതുന്നതാണ്. അത് തീമോത്തിയോസിന് എഴുതുമ്പോൾ, തീത്തോസിന് എഴുതുമ്പോൾ, ഇനി ഫിലോമോൻ എഴുതുന്ന ലാസ്റ്റ് ലെറ്ററിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്നും. तो पौलोस जब खत लिखते समय में, देखो पौलोस ने खत कैसा लिखा था, कुछ कलीसियाओं के लिए लिखा था, कुछ मंडलियों के लिए लिखा था, और कुछ व्यक्तियों के लिए लिखा था, जैसा तिमोथी के लिए लिखा, तीतोस के लिए लिखा, और जो आखिरी खत है जो फिलोमोन को लिखा था, उसमें भी देखो कैसा लिखा है फिलोमोन का 1:3 में कि हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से, मतलब पिता परमेश्वर का अनुग्रह और शांति यीशु मसीह के द्वारा, उस यीशु मसीह की ओर से हमें अनुग्रह और शांति मिला है। वो ईश्वरीय गुण यीशु मसीह से हमें मिला है। അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൽ അബൈഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, അബൈഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ യഹൂദന് വരാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹം ഇന്നേ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്ന് ക്രിസ്തു രൂപത്തിലുള്ളവരാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അവരെ ഇസ്രായേൽ ആരായി തീരും? ദൈവത്തെ പോലെ ആയിത്തീരും. 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ ക്രിസ്തു അവരെ ഭരിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ പോലെ നിത്യതയുള്ളവരായി, പാപം ചെയ്യാത്തവരായി, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ പോലെ സർവശക്തനോ സർവ്വയാപിയോ സർവജ്ഞാനി ആകുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. इसलिए पिता परमेश्वर का सबसे बड़ा आग्रह है कि अभी जो मंडली है, जो कलीसिया है, आज मसीह पर निर्भर कर मसीह में बने रहने के लिए जीने को हम सीखे। अगर हम लोग मसीह में आग्रह बने रहने के लिए सीखेंगे तो जो आशीर्वाद इजरायली लोगों को 1000 साल में जो मिलने वाला है, वो आज ही हम लोग को अभी से ही अनुभव करने मिलेगा। इजराइल को क्या अनुभव होने वाला 1000 साल में? जो हमने जकरिया 12:8 में हमने पढ़ा था कि दाऊद के घराने को परमेश्वर के समान होगा। तो परमेश्वर ने ईश्वरीय गुण जो मनुष्य को बांटने के लिए, जो प्रभु ने जो बातें रखा है, वो सारा अनुभव उस दिन 1000 साल में इजराइल को मिलने वाला है। मतलब पाप करके, बिना पाप करके वो लोग जिएंगे और थोड़ा लंबा उम्र उनको मिलेगा। इस रीति का बातों का सारा सद्गुण का अनुभव आज कलीसिया को विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में अभी हमको उसी अनुभव में हमें दे रहा है। तो आज हम लोग ईश्वरीय स्वभाव में हम लोग जब बदलते जाएंगे, क्योंकि हम लोग मसीह पर निर्भर किया, मसीह पर बने रहा, तो हम भी, जैसा हम लोग ने 1 यूहन्ना में हमने 3 अध्याय में पढ़ा कि जैसा यीशु मसीह में पाप का स्वभाव नहीं, उसी स्वभाव का अनुभव हमें भी मिलेगा।
അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ നിറവുകൾ പ്രാപിക്കാനാണ് സഭ എന്നുള്ള പാത്രത്തെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. तो इसके लिए परमेश्वर का सभी प्रकार का विशेष गुण जो मनुष्य को बांटने के लिए जो सद्गुण जो परमेश्वर ने तैयार करके रखा है मनुष्य को बांटने के लिए, वो सारा गुण कलीसिया को देने के लिए, परमेश्वर मंडली को देने के लिए मंडली को प्रभु तैयार करके रखा है. അപ്പൊ ഇതിനായി കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മള് തിരുവനന്തപുരം വായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആന്തരിക കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടണമെന്ന് എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. एफेसियों का पुस्तक में 2 अध्याय में हमारा मनों की आंखें खुल जाए करके बोलते समय में उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हमें पुत्र के द्वारा क्या क्या बातें हमें देना चाहता है, क्या क्या अनुग्रह देना चाहता है, क्या क्या गुणों को और सद्गुण हमें बांटना चाहता है, ये बात समझना है. हम एफेसियों का पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि हमारा मनों की आंखें खुल जाए. मनों का आंखें खुलना मतलब क्या? प्रभु ने जो बातें तैयार करके रखा है वो बात हम समझे और जाने. അപ്പൊ നമ്മള് വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവനിൽ വസിപ്പീൻ, അവനിൽ വസിക്കുന്നവൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ അനുഗ്രഹമാണ്. ദൈവത്തിന് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. तो इसके लिए हम जैसा हमने पहले यूहन्ना 3 अध्याय में हमने पढ़ा कि जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता. तो ये स्वभाव में है. प्रभु हमें जोड़ना चाहता है, हमें रखना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर जो ईश्वरीय गुण पिता के द्वारा आया, वो पिता हमें यीशु मसीह के द्वारा, जो कोई यीशु मसीह में बना रहता है उसी गुण में हमें भी चलाता है अभी. അപ്പോൾ നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിത്യപദ്ധതി ദൈവത്തെ പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളെ സിൻലെസ് പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടേതാ ശരീരത്തിന്റെ ഉദാഹരണോ കഴിയുമ്പോഴാണ്. तो आज जिस तरह परमेश्वरत्व में जो कभी भी पाप नहीं कर सकता, उस गुण को हमें कब पूर्ण रीति से मिलेगा, निष्पाप रीति से बिना पाप करके जीने का अवस्था कब हमको होगा? जब हमारा शरीर भी रूपांतर हो जाएगा. शरीर भी जब रूपांतर हो जाएगा तो हम लोग भी परमेश्वर के समान निष्पाप रीति से बिना पाप करे युगानुयुग प्रभु के साथ जिएंगे. लेकिन आज क्योंकि हमारे अंदर शरीर, पाप में शरीर होने की वजह से आज हमारे अंदर वो कमजोरी है. इसलिए मसीह में बने रहेगा तो पाप के अधीन नहीं होंगे, बल्कि उस पर विजय पाकर आगे बढ़ सकते हैं हम. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ്. ദൈവത്തെ പോലെ പാപം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ അക്ഷരീയമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പാപരഹിതരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നത് പോലെ സഭയെ തേജസ്സുള്ളവരാക്കി യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ദൈവത്തെ പോലെ ആക്കി തീർക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഈ കാര്യം ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയൻ സകലത്തെയും വിവേചിച്ചറിയുന്നു. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വെർച്യു നമ്മളിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയമാണ് പേഴ്സണൽ പ്രെയർ. इसके लिए पिता परमेश्वर का सबसे बड़ा आग्रह है, जैसा वो एक दिन 1000 साल में इजरायली लोगों को या दाऊद के घरानों को परमेश्वर के समान बनाकर बिना पाप करे वो लोग जी सके 1000 वर्ष के युग में जो उनको समय दे रहा है, आज कलीसिया को प्रभु वही मौका मसीह में बसने के द्वारा, मसीह में बने रहने वाले लोगों को प्रभु वो दे रहा है. तो इसके लिए आत्मिक लोग क्या करेगा? ये सब बातों को वो परखेगा, वो जांचेगा, वो जानेगा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या क्या बातें दिया है. तो आत्मिक लोग, प्रभु जो हमें आत्मिक बातें देना चाहता है, वो पवित्र आत्मा की मदद से हम लोग उसको जांच रहे और समझ रहे. उसके लिए प्रभु हमको संगति दिया और ये समय दिया है. और आज का ये अंतिम समय में प्रभु ने जो सबसे बड़ा हथियार दिया है कि प्रभु को बातों को जानने के लिए, वो है प्रार्थना. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു, तो जब हमारा जीवन जो मसीह है, ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ പിതാവിലാണ്. അതാണ് നമ്മൾ वो जीवन जो मसीह है, वो मसीह का जीवन किसमें है? पिता में है. അപ്പോൾ പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പുത്രനിൽ എത്തിയിട്ട് പുത്രനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്തിയ ഈ പുത്രനിൽ വസിക്കുന്ന, നിരന്തരം വസിക്കുമാറാക്കുന്നവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. तो पुत्र, पिता की ओर से आया हुआ जीवन पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है, और वही जीवन पुत्र की ओर से हमारे अंदर लेकर आने के लिए हमें जो मदद करता है और हमें समझाने के लिए जो हमें मदद करता है, वो है पवित्र आत्मा. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇസ്രായേലിനേക്കാളും മുമ്പേ ഈ അനുഗ്രഹം നമ്മളിൽ എത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. इसलिए परमेश्वर का यह आग्रह है कि 1000 साल के पहले इजराइल को भी देने से पहला मंडली को वो ईश्वरीय स्वभाव और गुण देना चाहता है. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അബൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗമിക വിഷയങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ഇടപെടും. ദൈവത്തിന് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ നാം അവനിൽ വസിക്കാതെ നമ്മള് എപ്പോഴും ഭയമുള്ളവരും എപ്പോഴും നിരാശപ്പെടുന്നവരും ദുഃഖിതരുമായി തീരാൻ കാര്യം
നാം ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോയിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാത്തത് എന്തോ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ നിറവേറുന്നില്ല. നമ്മള് വളരെ നിരാശിതരും ദുഃഖിതരുമായി തീരുന്നു. तो हमारा परमेश्वर वो प्रेमी पिता है. हमारा पिता क्या चाहता है कि वो अपना बच्चे हमेशा यीशु मसीह पर निर्भर होकर उस पर बने रहकर जिए. जो कोई विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर कर बना रहकर जीता है, वो पिता परमेश्वर क्या करेगा, उनका भूमि का जो जरूरत की बातों को सही समय पर पिता उसको उसकी जरूरतों को उसको जीवन में जोड़ते रहेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है. तो परंतु विषय यहाँ पर कब क्या है कि हमें प्रभु पर बने रहना है, प्रभु पर बने रहना हमें सीखना है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि हम लोग इस दुनिया में कष्ट से जिए, बल्कि वो यीशु मसीह में प्रेम में हमें बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर चाहता है. लेकिन अगर हम लोग इस दुनिया में दुनिया को कमाने के लिए, संसार को कमाने के लिए, शरीर के अभिलाषों को पूरा करने के लिए अगर यीशु मसीह को प्रार्थना करके मांग रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए. उसको प्रेम को मतलब अभी तक हमने परमेश्वर का प्रेम को नहीं समझा. परमेश्वर का प्रेम क्या है कि हम मसीह में बना रहना. जो मसीह में बना रहता है वो पिता परमेश्वर की ओर से आया हुआ पुत्र से हमें सब प्रकार का ईश्वरीय गुणों से हमें भरेगा. അവൻ പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാത്ത കൃപയുണ്ട്. പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പുത്രനിൽ എത്താത്ത സ്നേഹമുണ്ട്. പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ എത്താത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട്. അതിലാണ് നമ്മൾ പണിയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം ദൈവ ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചല്ല. എന്നാൽ പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പുത്രനിലെത്തി, പുത്രനിൽ നമ്മളിലെത്തുന്ന സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, കൃപ എന്തെല്ലാമാണോ അത് ആ മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ച ധനനായ പിതാവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. तो देखो, संसार में भी प्रेम है, संसार में भी शांति है, संसार में भी बहुत से बातें हमको मिलेगा जो परमेश्वर ने हमको वाचा दिया, जो हमको मसीह में बने रहने के लिए के द्वारा हमें जो मसीह में मिलता है, वो संसार भी उसका कॉपी बनाकर, डुप्लीकेट बनाकर दे रहा है. लेकिन संसार का क्या है, संसार में जो भी बातें हैं वो पिता की ओर से नहीं है, पिता ने जो हमको दिया है वो पुत्र के द्वारा है. तो संसार की चीजें जो पिता की ओर से नहीं है, जो पिता ने दिया नहीं है, वो चीजें अगर हम लोग संसार में अगर हम लोग पाने जाएंगे तो वो पिता से दूर हो जाएगा और परमेश्वर रहित होकर जिएगा. परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने एक ही रास्ता जो हमें गुण को बांटने के लिए जो रखा है वो है यीशु मसीह के द्वारा. उस यीशु मसीह में हम लोग अंतिम समय तक बने रहे और उसके प्रेम में हम लोग बढ़ते रहे, उसके गुणों में हम लोग बढ़ते रहे. यही प्रभु का इच्छा है और कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है कि यीशु मसीह में हम बने रहे. സാത്താൻ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത്, ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കുന്നവരെ പിതാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ എത്താതെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. അവർ വിശാലമായ വഴിയിലൂടെ പോവുകയാണ്. വഞ്ചിക്കപ്പെടും. शैतान ने दुनिया में चालाकी से बहुत से मसीह लोगों को धोखा देकर, भ्रम में रखकर, चालाकी से विश्वासियों को संसार में फंसा के रखा है. विश्वासी लोग ये सोचते हैं कि हमें परमेश्वर की ओर से मिला, हमें यीशु मसीह से मिला बोलकर वो लोग धोखा में चल रहे, क्योंकि शैतान ने उनको अपने सामर्थ्य से संसार की चीजों को उन लोग को देकर उनको भ्रम में रखा. तो विश्वासी को लगता है कि प्रभु ने दिया है, बल्कि वो लोग शैतान से पाकर वो लोग उस विशाल रास्ते से जा रहे हैं. वो विशाल रास्ता अंत में कहां लेकर जाएगा, मृत्यु और नाश की ओर लेकर जाएगा. അതുകൊണ്ട് 1 യോഹന്നാൻ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയാണ്, ഏത് ആത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കാതെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടതിന് ആദ്യം തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന് കിട്ടിയ ആത്മാവാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് 1 യോഹന്നാൻ 4-ാം അധ്യായം നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. इसलिए पहला यूहन्ना का अध्याय 4 में जब हम पढ़ते समय में 4:1 में हम पढ़ते हैं कि आत्माओं को परखो कि हमें कौन सा आत्मा मिला है. मतलब कौन सा आत्मा मिला है, मतलब क्या कि यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा को जो भेजा हुआ है, क्या वो आत्मा हमको मिला है या कोई अन्य आत्मा है क्या जो संसार में रहने वाला वो आत्मा मिला है कि नहीं. विश्वासियों को परखने के लिए वचन कहता है. നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, നമുക്ക് ദൈവം തന്നത് അറിയുവാനായി, ഈ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം തന്നതെല്ലാം അറിയാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ആത്മാവാണ് സത്യാത്മാവ്. അല്ലാത്ത ആത്മാവിൽ എല്ലാം നമ്മളെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നമുക്ക് ആ ആത്മാവിൽ തന്നെ വസിക്കാം. നമുക്ക് ആ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ, ആ വചനത്തിൽ തന്നെ, ആ പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മളിൽ എത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രനിലെത്തിയത് നമ്മളിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നമുക്ക് വിധേയപ്പെടാം.
നമ്മളെ കർത്താവ് ഏകാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടുത്തതും ഏകാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടതും ഏകാത്മാവിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തതും എല്ലാം ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ അധികമായിട്ട് ഈ പ്രകാശം തരട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. इसलिए पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय वाक्य 12 के अनुसार, परंतु हमें संसार के आत्मा नहीं मिला है, परंतु आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र आत्मा को हमें दिया है, ताकि ईश्वरीय बातों को, वो प्रभु की बातों को और पिता का प्रेम की बातों को हमें समझ सके, जिसके द्वारा, और यही पवित्र आत्मा है, हमें एक ही आत्मा के द्वारा हमें बपतिस्मा किया, हमें अभिषेक किया, हमें छाप दिया। तो ये सब एक ही आत्मा के द्वारा, ये सब क्यों हमें किया है? ताकि हमें पिता परमेश्वर के पास जो जो बातें हैं वो सब बातें हमें मुफ्त में जान सके, ताकि जो भी कुछ परमेश्वर का है वो हमें मिले, वो हमें मिल जाए। तो पुत्र के द्वारा है ये सब बातें हम जानते हैं, इसके लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए आत्मा को परखना जरूरी है कि कौन सा आत्मा हमको मिला है, क्या पिता की ओर से पुत्र ने जो भेजा हुआ आत्मा है या संसार की आत्मा है कि नहीं। ये बातें हमें समझना है। ये अंतिम दिन का समय में प्रभु हमें आत्मा में हमें क्या क्या बातें सिखा रहे हैं, ये बात समझने के लिए प्रभु ने अच्छा संगति दिया, उसके लिए धन्यवाद। Praise the Lord. പ്രാർത്ഥിക്കണം. प्रेज द लॉर्ड।